बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला के बहुत फजल हैं, इतने करम हैं जो गिने नहीं जा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो खूबसूरत सी डेकोरेशन आप देख सकते हैं, उम्रा मुबारक। ये हमारी बहुत प्यारी सी बाजी हैं, उनकी बहू रानी और बेटा जो हैं वो गए हुए थे उम्रा करने के लिए। तो आज हम जो है ना उनकी मुबारकबाद देने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो क्या होता है कि हज और उम्रा जिस दिन हमारी फैमिली में कोई करके आता है उसी दिन फैमिली गेट टुगेदर होता है, सभी उसी दिन वहाँ पर चले जाते हैं मुबारकबाद देने के लिए। लेकिन हमसे नहीं जाया गया क्योंकि मेरा जो बेटा है वो काफ़ी अपसेट था, ठीक नहीं था, बीमार था। सो आज 4 से 5 दिन हो चुके हैं उन्हें आए हुए, तो हमने सोचा कि आज ये काम कर लिया जाए। सो अभी मैं ये मिल्क केक बना रही थी, साथ ही साथ मैंने दही बल्ले की ट्रे बनाई है। तो बहुत अच्छा लगता है अपने हाथों से जब मैं कुछ बनाती हूँ, किसी के लिए मुबारकबाद या किसी के घर जाती हूँ ना लेकर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो आप बाहर से मिठाई खरीद सकते हैं, बहुत कुछ ले सकते हैं, लेकिन अपने हाथों से जो बनाकर खुशी होती है ना, वो मुझे तो बहुत ही होती है। पता नहीं आपको होती है या नहीं। किचन में जाकर किचन के काम करके तो मैं तो बहाने ढूंढती हूँ, किसी के घर जाना है, कुछ बनाना है, तो बहुत मुझे अच्छा लगता है। सो यहाँ पर मैंने एक ये ट्रे जो है ये घर के बच्चों के लिए बना रही हूँ। बच्चों ने काफ़ी दिन से शौक किया हुआ था कि हमें ब्राउनीज़ खाने हैं। यहाँ पर मैं ब्राउनीज़ बना रही हूँ, साथ ही साथ मैंने मिल्क केक बनाया है, दही बल्ले बनाए हैं, और इनकी रेसिपीज़ भी चैनल पर मौजूद हैं, आप जाइए और देख सकते हैं। तो एक केक तो मेरा बेक होकर आ चुका है, साथ ही साथ मैं भल्ले बना रही हूँ, और ये दिन के 11-12 का वक्त है। अच्छा जी, साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि जब मैं यहाँ पर आई थी मेरे दिल में काफ़ी गलत फहमियाँ थी, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में थी ना, तो मुझे यहाँ के माहौल का जो दूर दूर से लोगों को पता होता है कि यूके में ये हो रहा है, वो हो रहा है, इंग्लैंड के ममालिक में बच्चों को सेफ नहीं रखा जा सकता, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई थी। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई, हमारी फैमिली में काफ़ी सारे लोग हैं ना जिनके बच्चे इतने सुलझे हुए हैं माशाल्लाह, जिनके घर हम आज भी जा रहे हैं ना, तो माशाल्लाह इनके बच्चों को जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर रहकर भी इंसान जो है वो अपने बच्चों को सीधे रास्ते पर रख सकता है, उनकी अच्छे से तरबियत कर सकता है। तो मैं अक्सर ही ना टिप्स जो हमारे ख़ानदान के ज़रा बड़ी ख़वातीन हैं जिनके बच्चे जवान हैं या शादीशुदा हैं, मैं उनसे टिप्स पूछती रहती हूँ। मुझे क्योंकि अपने बच्चे की बहुत फ़िक्र रहती है कि मैं इसको कैसे सीधे रास्ते पर रखूँ ना, तो सोचती रहती हूँ कि इसको इस तरह करूँ, इस तरह करूँ। लेकिन सबसे जो बड़ी बात मैंने सीखी है कि अगर आप अपने ममालिक में नहीं हैं, अमेरिका, यूके, कनाडा, इस किस्म के ममालिक में हैं, कंट्रीज़ में हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ ना बस यही हो सकता है कि उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रखें, उनको इतना क्लोज़ रखें कि वो अपने दिल की हर बात आपके साथ शेयर करें। और साथ ही साथ जो है ना, मैंने ये सुना था कि जब हम यहाँ पर आते हैं सबसे पहली नस्ल में तो आपकी लैंग्वेज चली जाती है, मतलब हम बच्चे से उर्दू में बात करते हैं तो आगे से हमें इंग्लिश में जवाब देता है। जो सेकंड नस्ल होती है उसमें आपको वैल्यूज़, कल्चर, जो हमारा पाकिस्तानी कल्चर है वो बच्चे बिल्कुल उससे दूर हो जाते हैं, यहाँ बिल्कुल गोरों की तरह रहना स्टार्ट हो जाते हैं। फूड भी वो पाकिस्तान का ज़्यादा अच्छे से नहीं खाते। और जो हमारी थर्ड नस्ल होती है उसमें हमारा दीन बिल्कुल चला जाता है, बच्चों का नमाज रोज़े के कोई होश नहीं होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी इक़दार वैल्यूज़ को घर में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना, अगर नमाज जब आप पढ़ रहे हैं बच्चों को भी साथ खड़ा करें, उनको साथ ही साथ दीन के बारे में बताएं। और अगर आपने अपने बच्चों के लिए एफ़र्ट नहीं की, अपने बच्चों के लिए हमें ख़ुद भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम समझते तो ये हैं कि हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ों से हमें ना रोशनासी हम नहीं हैं, हमें नहीं पता कि हमने किस तरह करना है। मतलब हमें ख़ुद तो काफ़ी नॉलेज है इस्लाम का, दीन का, क्योंकि हम पाकिस्तान में रह कर आए हैं, वहाँ पर हमारा अच्छा खासा दीन के साथ गठजोड़ था। लेकिन यहाँ पर आकर हमने बच्चों को कैसे डिलीवर करना है ये हमें प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमें जो आता है वो हमने बच्चों को किस तरह से समझाना है। हमें भी पेरेंटिंग की ज़रूरत है। मैं कई चीज़ों में सोचती हूँ ना, जब मैं जैसे कि अभी मेरा बेटा 3 साल का होने वाला है, तो काफ़ी चीज़ों में मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं कई दफ़ा कहती हूँ मुझे तो पता नहीं मैंने अपने बच्चे को इस जगह पर कैसे डील करना है, उसको क्या जवाब देना है। मतलब इस एज में बच्चे इतने सवाल पूछते हैं ना, तो हम उनको डांट देते हैं या कहते हैं अब हम इसका जवाब क्या दें। तो कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती, तो हमें इसके लिए ख़ुद भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ख़ुद भी हमें नॉलेज की ज़रूरत है, हम ख़ुद भी पेरेंटिंग की ज़रूरत है। सो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं ख़ुद भी चीज़ें सीखूँ और वो अपने बच्चे में डिलीवर करूँ।
تو جن کے ہاں آج ہم عمرہ مبارک کی جو ہے نا وہ دینے جا رہے ہیں مبارکباد، تو کیا ہے کہ ان کے بچوں کا کافی رجحان دین کی طرف ہے، وہ بالکل سلجھے ہوئے ہیں، اپنی لینگویج میں بات کرتے ہیں، والدین کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، تو میں بہت زیادہ امپریس ہو جاتی ہوں۔ مطلب پاکستان میں بھی میں نے اتنا احترام نہیں دیکھا جتنا میں یہاں پر دیکھ رہی ہوں۔ اور صرف یہ فیملی نہیں، ہماری فیملی میں 4 سے 5 فیملیز ہیں جن کے بچے ایسے ہی سلجھے ہوئے ہیں، اور آنکھوں دیکھی مثال ہے۔ میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی سنی سنائی بات پر یقین کیا ہے یا عمل کیا ہے۔ میں بھی کوشش کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی سیدھے راستے پر رکھے۔ سب سے بڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دین سے بچوں کو قریب رکھنا ہے، اللہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے دل میں ڈال دینی ہے۔ 5 سے 6 سال کی عمر تک ان میں رچ بس جائے، محبت اتنی ہو جائے کہ وہ بھٹک نہ سکیں۔ کہتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہونا اسے اللہ تعالیٰ کی محبت سکھانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف پیار ہی پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ صرف پیار ہی کرنے والا ہے، لیکن جب بچہ جوان ہو جائے تو اس کے اندر پھر تھوڑا سا اللہ کا ڈر، خشیت الہی، اللہ کا خوف ڈالنا چاہیے تاکہ وہ غلط راستوں پر نہ چلے۔ ہمیں اس کی پریکٹس کرنی ہوگی کہ بچپن میں ہمیں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اللہ پاک کی محبت ڈالنی ہوگی اپنے بچوں کے دل میں۔ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے، اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کس کونے میں رہ رہے ہیں، اگر آپ نے بچوں کی بچپن سے تربیت اچھی کی ہے تو آپ کے بچے سیدھے راستے پہ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر جناب باتوں باتوں میں ہم ہو چکے ہیں تیار، اب ہم ان کے گھر کی طرف جائیں گے۔ کیک کو بھی میں نے پیک کر لیا تھا، ساتھ ہی ساتھ میں نے دہی بلوں کو پیک کر لیا تھا۔ اچھا کافی دن ہو گئے تھے نا، تو میں پھول وغیرہ نہیں لے کر گئی تھی نا، میں نے کہا کہ فرسٹ ڈے جائیں نا تو اچھا لگتا ہے پھول وغیرہ۔ تو باجی کہہ رہی تھی کہ بہت زیادہ پھول ہو چکے تھے، ہم نے محلے میں بانٹ دیے، مطلب اتنے زیادہ لوگ جو ہے نا پھول وغیرہ لے کر آئے تھے۔ تو ماشاءاللہ ان کا گھر بھی پھولوں سے بھرا ہوا تھا، مہک رہا تھا پھولوں سے۔ تو باہر بھی عمرہ مبارک انہوں نے اس طرح سے لگایا ہوا ہے، بہت خوبصورت لگ رہا تھا ان کا گھر پورا، مجھے بہت اچھا لگا۔ اچھا جہاں ہم جا رہے ہیں نا، جن کی میں بات کر رہی تھی ہماری باجی، تو وہ خود بھی اتنی اچھی ہیں، اتنے اخلاق کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ ویلکم کرتی ہیں ان کے گھر جائیں نا کہ ہمارا بار بار جانے کو جی چاہتا ہے۔ تو جب ظاہر ہے وہ ایسے کر رہی ہوتی ہیں، مہمانوں کے ساتھ اتنے اچھے سے بول رہی ہوتی ہیں، کمپنی دے رہی ہوتی ہیں، ان کو اتنے اچھے سے ویلکم کر رہی ہوتی ہیں، تو پریکٹس جو ہے نا، جیسے کہ وہ پریکٹیکل دکھا رہی ہیں اپنے بچوں کو، تو پھر ظاہر ہے ان کے بچوں میں بھی یہ چیز ہے کہ ان کے بچے بھی اسی طرح ویلکم کرتے ہوں گے گیسٹ کو۔ ہمیں خود بھی پریکٹس کرنا ہے، ہمیں پریکٹیکل بچوں کو کر کے دکھانا ہے۔ کہتے ہیں کہ بچوں کو کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ یہ کرو وہ نہ کرو، وہ کرو یہ نہ کرو، خود آپ جو کچھ کریں گے نا آپ کے بچے اسی پر عمل کریں گے۔ بس ہمیں اپنے خود اگر ہم سیدھے نہیں ہیں نا، ہمیں ہدایت نہیں ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کی خاطر اب ہمیں ہدایت پہ آنا پڑے گا، سیدھا ہونا پڑے گا۔ یہاں پر دیکھیے اب کتنے خوبصورت برتنوں میں انہوں نے ہمیں سرو کیا ہے، اور ڈیفرنٹ قسم کی ہم نے یہاں پر کھجوریں جو ہیں وہ انجوائے کی ہیں۔ اس کے بعد کافی کچھ تھا، انہوں نے بہت زیادہ تکلف کیا، بہت بہت شکریہ ان کی محبت کا۔ تو ہم جب گھر آئے نا تو ابو بکر کے بابا جو ہیں وہ تھوڑا بہت کھانا ضرور شام میں کھا کر سوتے ہیں، ویسے تو بھوک نہیں تھی اتنی خاص کوئی، لیکن پھر بھی چکھنا پڑا۔ ہم بھائی کی طرف چلے گئے تھے تو انہوں نے اچاری چکن بنایا ہوا تھا، بس یہ ہم یہاں پر کھانا کھائیں گے، اس کے بعد گھر چلے جائیں گے ہم۔ اور جو میں نے براؤنیز بنائی تھی نا، بس چاکلیٹ میلٹ کی میں نے بٹر اور دودھ میں، اور پھر میں نے اس کے اوپر لگا دی، تو وہ بھی آپ دیکھ کر جائیے گا۔ تو جناب یہاں پر ہم اپنی براؤنیز تیار کر رہے ہیں۔ یہیں تک تھی آج کی ویڈیو، آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیا کیجیے، اور جن ٹاپکس پہ میں بات کرتی ہوں اس حوالے سے اگر آپ کچھ بھی جانتے ہیں، کوئی بھی معلومات ہے آپ کو، تو وہ ضرور شیئر کیا کیجیے کمنٹ باکس میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔